Buenos días. Bienvenidos al conversatorio con el embajador John William Ash, representante permanente del Estado de Antigua y Barbuda ante las Naciones Unidas y también presidente electo de la Asamblea General de las Naciones Unidas número 68. Es un gran placer tenerlo con nosotros esta mañana. Primero de todo, agradecemos la presencia del expresidente de la República y el presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, el doctor Leonel Fernández. Vamos a presentar en breves palabras al embajador John Ash, que es un gran amigo de la República Dominicana, quien también esta mañana participó en una entrevista que le hicimos sobre su trabajo en la Asamblea General y que sabemos tiene varios amigos entre ustedes aquí en esta mesa. El embajador John Ash, como dijimos, es el próximo presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas número 68. Lleva 9 años desempeñándose como representante permanente de Antigua y Barbuda ante las Naciones Unidas, pero lleva más de 25 años trabajando dentro del sistema de las Naciones Unidas y ha desempeñado cargos de importancia en más de 40 organismos, paneles, comisiones, instituciones y cuerpos de las Naciones Unidas. Anteriormente se desempeñó como representante permanente adjunto ante las Naciones Unidas hasta el año 2004 y allí también se desempeñó como embajador y alto comisionado de los deberes relacionados con la región de Asia y Pacífico y tenía responsabilidades específicas en la India, Filipinas y Samoa. También trabajó para la misión permanente de su país ante las Naciones Unidas como agregado científico, consejero y ministro consejero. Ha ocupado posiciones de liderazgo en más de 40 comités y organizaciones y un papel importante en las juntas ejecutivas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, en el Fondo de Población ante las Naciones Unidas y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Por último, pero no menos importante, cabe mencionar que también presidió la Junta Ejecutiva del Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kioto y el órgano subsidiario de implementación de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y más recientemente también copresidió por el Comité del Río +20, que nuestro amigo Omar Ramírez lo puede testificar. Ahora tenemos el placer y el privilegio verlo presidiendo la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas y saludamos con un gran aplauso al embajador John Ash. Well, thank you very much, and good morning to one and all. After an introduction like that, there's nothing left for me to say. Maybe I should just get up and leave. It's indeed a pleasure to be here with you. Just simply to add my thanks and appreciation to President Fernandez for inviting me here to be with you. I hope that we can engage in truly interactive discussions about the work of the UN. As you know, President Fernandez Foundation is quite active in that area. And so I'm hoping that this will also be a learning experience for me as well. Very quickly, as you heard, I have been elected to serve as the President of the General Assembly at the 60th session, which begins in mid-September this year. The term is for 1 year, and it will run through to mid-September 2014. In addition to the usual work of the UN, I did announce at my election on June 14th that I will, for my theme, look at the post-2015 development agenda. And there's a reason for that. The UN is about to undertake an exercise that will result in, for the very first time, a true development agenda, one that we hope is
built from the ground up, as opposed to being handed down from the top. It will come at a very crucial time. As I'm sure many of you are aware, in 2015, the Millennium Development Goals, which were agreed back in 2000, are supposed to come to fruition. So the exercise is twofold. One is to look at what comes after the Millennium Development Goals. So that's the first challenge that we face. And the second is, how do we build on what the goals have achieved or have not achieved? In defining the theme for the 68th session, my intention then, as it will be throughout the session, is to get member states to start focus on the task ahead. It is not an easy one. It will involve not only governments, but we hope civil society as well. And that means that you, as part of the foundation, can play a role, and I certainly hope that you do. The Millennium Development Goals, as you know, had at the center the eradication of poverty. Needless to say, that particular goal will not be met. There are, however, some successes, and we do need to build on that. But as we move forward, we must not forget that poverty, and more specifically, the eradication of extreme poverty, should be central to whatever we do. It is not possible, even though that I'm sure is a noble goal, it is not possible for everyone to be equal. Some will need help, none more so than the poor among us. This is why I truly believe that poverty should be central, or the eradication of poverty should be central to everything that we do. At the UN, there is an exercise that is currently on the way. We are engaged in defining what are called Sustainable Development Goals. The original idea was to look at where there are gaps in the Millennium Development Goals and develop a number of goals that will cover those gaps and perhaps enhance the implementation of the MDGs in the process as well. For example, there is no goal currently on water. There is no goal on sanitation. There is no goal on sustainable energy. So these are three of the areas that we do need to look at. It should therefore come as no surprise to you that one of my thematic debates that I have called for will look specifically at those three focal areas. Going forward, I do believe that women and the young are important constituencies, and we cannot and should not neglect them in whatever we do, in whatever we develop in the post-2015 development agenda. I also believe that human rights and the rule of law are two important aspects of our work, and I intend to pay attention to them. As a developing country, my own Antigua and Barbuda firmly believe that we need to pay attention to South-South cooperation. And I'm very pleased to be sitting beside someone, Ambassador Francis Lorenzo, who has been central to this. This too is one of the exercise, one of the focal areas that I do intend to look at. Finally, and perhaps of considerable importance to a foundation such as this, I will also be focusing on the role of partnerships. If it's one thing that we can conclude from the exercise that we just had in Rio, is that it is not possible for governments to do everything on their own.
we do need partners, and partners not only between governments, but certainly between government and the private sector, between government and the other and NGOs, and as a whole between government and civil society. So the role of partnerships will also be an important area that we would need to focus on if we are to have, first and foremost, a post-2015 development agenda that can and will be implemented. Thank you very much. Sí, muy buenos días. Muy buenos días, señor presidente. Gracias por la invitación. Yo soy Clara Quiñones, trabajo en el Ministerio de Relaciones Exteriores y he sido siempre una gran amiga y aliada del Caribe, con lo cual me siento muy honrada de estar aquí hoy y poder compartir con usted este momento tan especial. Agradezco a la Fundación Global por la invitación. Me parece muy interesante toda la agenda que usted se propone. Es algo muy importante para nuestra región, el problema de la desigualdad y del desarrollo sostenible. Pero me llamó un poco la atención que usted no se mencionó al tema del Consejo de Seguridad, que es algo que se ha discutido ya desde hace cierto tiempo sobre la necesidad de reforma que tiene que hacerse en el Consejo, y aquí hemos tenido al presidente Fernández que nos ha hablado mucho de este tema. Entonces, no lo vi como en la agenda. Creo que es para el Caribe y para América Latina, es un tema muy importante. Quería saber por qué usted no se refirió a esto y si realmente eso no figura en su agenda para la próxima asamblea. Gracias. And thank you very much for that question. Just for the record, in my statement of June 14th, I did highlight Security Council reform as one of the priorities I'll be pursuing during the 68th session. But first, a bit of a background. Many of you probably are aware that there are two main bodies at the UN. The General Assembly, where you have 193 countries, or member states as they're called, and the Security Council, where you have 5 member states that are permanent members and 10 that are elected on a rotating basis every 2 years. Needless to say, the Security Council cannot be described as being representational, nor could it be described even by the so-called permanent members, which are the Russian Federation, France, China, the UK, and the US, as being equal, for the simple reason that you have 5 member states which are always there, and secondly, each has what is called a veto. So, even though you have 10 countries that get elected to it, one of those 5 can veto a decision. So, you have situations, and let me just, without getting into the politics of it, one example is the current situation in Syria, where you have, because of the veto, nothing can happen without those 5 countries all agreeing. So that makes it extremely difficult. But it is an important body because there is an article in the Charter, Article 7, which says that, among other things, the decisions of the Security Council are legally binding on all member states. But in fact, in reality, what happens is that you have 5 countries that do make those decisions, and they can determine what is binding and what is not. The big difference between the Security Council and the General Assembly is that the latter, even though you have 193 countries, and we did discuss this morning, the decisions taken by the General Assembly are not legally binding. They do carry a sort of moral authority, and they are intended to represent what the entire membership feels or would like to see. But at the end of the day, each member state, or all for that matter, can simply ignore it, and there are no penalties. It's a big difference with decisions taken by
under Article 7 at least, taken by the Security Council. So this makes the former Security Council extremely important. As the questioner pointed out, we meaning all member states, have been engaged in an exercise for the last 20, possibly 30 years of reforming the Security Council because there's a recognition that we need to make it more representational. It will never be ideal because you can't have 193 countries on the Security Council. Otherwise, you just simply call it the General Assembly, so you wouldn't need that. And there are several schools of thought, and this is what makes the General Assembly and perhaps the UN somewhat interesting. Depending on which country you speak with, you will get a different view of what is meant by representational. There is one school of thought, which many of us, including my own country, share, that we need to expand the Security Council in two categories. Everyone agrees that there should be some sort of expansion. First, in the permanent category, so we need more than 5. There's no agreement on what that should be, but except that we should expand. And secondly, we also need to expand those countries that are there on a rotational basis. But beyond that, there's disagreement, and wide disagreement, because as I said, even though everyone will say, yes, we should reform, yes, everyone says that, everyone says, well, we should reform, we should expand the number of permanent members, and we should expand what are called non-permanent, because they're only there for 2 years. Beyond that, you have different schools of thought. One, which my country belongs to, is called the L69, after a resolution that was put forward some time ago, L69. L is one of the UN designation for resolutions. And it envisages expanding the number of permanent members by a minimum of 4, but no more than 6. And already there are 4 aspirants. There is India from the Asian region. There is Brazil. There is Germany from the European region, and Japan. Those are called the G4 countries. Everyone also agrees that Africa should be represented in the permanent category as well. But there's no agreement within we call them the African group, as to who should represent them in the permanent category. There are 2 recognized aspirants, Nigeria and South Africa. But others also believe they should be there. For example, Egypt believes that it should be there. But of course, we know what the current situation in Egypt is. So that's, in a nutshell, is where we are. There are a group of countries that are strongly opposed to those particular 4 and would ask why those 4. And it has to do with geopolitics. As you can imagine, if you have India there, Pakistan is not going to sit back and say, wow, that's good, go ahead. It's not going to happen. If you have Germany there, Italy is not going to sit back and say, go ahead. No, it doesn't work that way. With Japan, you have the China issue, and perhaps India as well. So those are the dynamics that we currently face at the UN, and this is why reforming the Security Council is such a difficult issue. But it's one that we tackle or try to every year. But there are certain realities which prevent us collectively moving forward on what everyone agrees is perhaps the most important issue before the UN. Ambassador, I wanted to congratulate you on your speech. My name is Manuel Morales Vicens. I'm a lawyer in the Dominican Republic. I'm the son of Ambassador Morales Lama. I am working currently in the energy sector, so I was very interested in the fact that you are including energy as one of the priorities
of your agenda, specifically sustainability. So I think it's very important, and I wanted to comment before I make my question, that everything that has to do with the sustainability in the energy sector, because the energy sector guarantees the economic expansion. So they are both very well related. My question is basically, what would you think would be the main challenges that we face in this region in order to obtain sustainability in the energy sector, and what would you say would be the main factors we need to attack in that direction? Energy, as you can imagine, is one of those issues that seem to defy rationale. On the one hand, I mean, it's universally agreed that we cannot currently continue to depend on fossil fuels. Even if you're not in favor of, even if you're not overly concerned about the environment, it's just not sustainable in the long run. Everyone agrees that, especially us in the Caribbean, that we have alternatives, and I'm referring to renewable energy. But there's a difference between expectations on the one hand and reality on the other. For many, it is much easier to continue using fossil fuels, maybe because they've entered long-term agreements or whatever. But I think, whether you care about the planet or not, going forward, at some point in time, you will have to ask yourself, especially if, like me, you have young kids, you will have to ask yourself, is this the future you want for your kids? And if you answer that honestly, you would have to say no. And whether you're in the oil business or not. But as I said, there are certain realities, one of which has to do with the price points. It is still fairly expensive to introduce renewable energy on a large scale. And some of the technologies, for instance, one dealing with ocean currents, are still experimental. But we, certainly you here in the Dominican Republic, you're blessed with, you can approach it from the agricultural point of view. You have wind, you have solar, and should you decide that way, as I was sitting at dinner last night looking at the waves, you can look at the wave technology as well. But those choices, I mean, they sound good, and you wonder why they're not there, but it is not that easy to make that switch. But I think in the long run, though, we will come to a point when we would have to say, enough is enough. Let us wean ourselves away from the use of fossil fuels and start to gradually introduce renewable energy. We'd be doing ourselves a collective disfavor, and certainly endangering the future of our kids if we don't. Gracias, muchas gracias, embajador. Usted es un representante de la región. Usted representa al GRULAC, nos representa a todos en la presidencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y uno de los mayores metas y objetivos de nuestra región es contar con una sola voz, poder tener un papel activo en la representación mundial, es poder marcar con nuestros temas, nuestras posiciones, nuestras visiones, el quehacer de las Naciones Unidas. ¿Cómo ve usted en su agenda de este año el espacio para América Latina y el Caribe? Aunque sabemos usted es
es el presidente de toda la Asamblea, de los 193, pero ¿cómo ve usted el espacio para América Latina y el Caribe y las posibilidades que se generan con la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC? Well, I think you touched on two important points there. First and foremost, you're indeed correct that I come from the region. It is the region, Latin America and Caribbean, that endorsed me for the position. And without that, it would have been difficult to go forward. It wouldn't be impossible, but it would have been difficult to go forward. So I'm forever mindful of that. You also, I think, touch on another key point, which is, as President of the General Assembly, one is expected to represent the entire membership. And if you don't, if the President of the General Assembly is perceived as having a bias one way or another, one's term could quickly run into trouble. So, to the maximum extent possible, you have to balance, and I hope they're not competing interests, but you'd have to balance those interests. So how does one ensure that the region which he or she, the president, is from, has a voice? Well, there are many tools available to the president of the General Assembly. First and foremost, he or she composes his or her cabinet. And you would want to make that staff, you'd want to make that as largely representative of your region as possible. Bearing in mind that you would have to take on board assistance from other regions as well. So that's the first thing. The second, and perhaps the most important vehicle available to a president is in selecting the theme for his or her term, you would want that to be, you'd want to be mindful of the interests of your respective region. And I think in choosing something that's development focused, as I have done, I would think that there's large buy-in for Latin America and the Caribbean. We are predominantly or wholly developing countries. I'm not from a mixed region like the WEO group where you have developing countries and others. I come from a region which comprised of 33 developing countries. Some, at least one, Brazil, is considered an emerging economy, but largely we are developing countries. And by focusing the theme for the upcoming session on development, I would think that is largely or wholly representative of the aspirations of our region. And finally, in selecting we call them events, they're called high-level events and thematic debates that are intended to flesh out the theme, one would try to ensure that Latin America and the Caribbean has a strong voice in whatever you do to flesh out your theme. Thank you very much. Voy a referirme a su exposición porque nos ha planteado que su tarea, que apenas va a durar un año, tiene que continuar necesariamente de un proceso que ha venido discutiendo cuáles serían los ejercicios que los países tenemos que hacer en tanto protagonistas de nuestro propio desarrollo. Ya está avanzado el proceso, aquí en el país se ha discutido y obviamente la erradicación de la pobreza va a ser su énfasis. Nos parece a nosotros sumamente relevante. Mi pregunta en estos temas de agenda tiene una motivación para preguntarle qué posibilidades habría en este momento del proceso donde se están definiendo las metas, que se abra todavía el debate para incorporar nuevos temas relevantes. Por ejemplo, en nuestros países la lucha contra la pobreza tiene que venir de la mano con políticas públicas que tienen que ver tanto con el trabajo digno como con la seguridad social.
de qué manera estos temas que deben ser enfocados en una lucha contra la pobreza podrían entrar dentro de algunas metas, es decir, que los países proactivos nos comprometamos con metas a sabiendo de las serias dificultades que nosotros enfrentamos para que nuestra seguridad social sea sostenible, por ejemplo, por un lado. Y segundo, todo el tema del trabajo digno, sobre todo en este tiempo donde se está discutiendo ampliamente un tema que preocupa, que es la flexibilidad laboral, para ver si estos temas los hacemos en común. Eso es con relación a la agenda que tiene que ver con metas de desarrollo que tienen que incorporarse a los objetivos. Es decir, qué posibilidades habría de que esto también se discuta, por un lado. Por otro lado, usted también ha planteado de que dentro de la agenda hay países que van a necesitar ayuda y cooperación más que otros. Eso es verdad. Pero esta verdad está unida a las dificultades o a la carencia de fondos de cooperación. Si es así, ¿cuál es la perspectiva que se está pensando en la tendencia actual de disminución de la cooperación internacional, disminución de los fondos de cooperación internacional? ¿Cómo se está esperando que los países, y sobre todo los que más van a necesitar, se respondan? Por ejemplo, a nivel del SIDA, el Fondo Mundial del SIDA tiene una tendencia a disminuir y los problemas a aumentar. Pero por otro lado, se está creando, si es que no se ha creado, y aquí Omar lo sabe, todo el tema del Fondo para el Cambio Climático. Sin meternos en los detalles de lo que eso significa, eso hay que sostenerlo y hay que mantenerlo. Y esto está ligado a todo lo que tiene que ver con medio ambiente, su tema que lo incorpora como importante, energía sostenible y más. Es decir, ¿cómo vamos a contar con fondos en esta etapa de disminución de los mismos? Y por otro lado, y último, de su propio planteamiento, la cooperación le está planteando como una salida, que es la cooperación sur-sur. A nivel multilateral, hace un tiempo que Naciones Unidas ha hecho esta reflexión. Sin embargo, en la dinámica de los países, la cooperación sur-sur es una tarea nuestra. Y nosotros hemos desarrollado entre los países, y aquí está, por ejemplo, México y República Dominicana, Brasil y República Dominicana, Chile y República Dominicana. Es decir, hay una dinámica propia de la cooperación sur-sur, que la pregunta pertinente es cómo dentro de esta dinámica, independientemente de toda los organismos especializados en cooperación sur-sur de Naciones Unidas, van a involucrarse, porque lo que a nosotros nos hace falta realmente son fondos. Eso es esencial, nos faltan fondos para nuestra cooperación sur-sur. Entonces, ¿cómo se vería ese complemento de Naciones Unidas cuando lo convierten en relevante este tema de cooperación sur-sur? Porque previamente el discurso era que debemos hacer cooperación sur-sur, pero la realidad hoy en día es que nosotros la hacemos, la practicamos, tiene una dinámica propia, tiene reglas internas propias, se basa en convenios bilaterales. Eso en América Latina es sumamente rico, hay muchísimas experiencias. Entonces, ¿cuál sería el valor agregado realmente desde Naciones Unidas para que la cooperación sur-sur siga avanzando? Gracias. There are a lot of issues on the table there. Let me try and answer the specific questions. Ultimately, it's up to an individual sovereign country to determine what is entirely within its national interests and what it would like to seek international assistance on. And I think you mentioned some things that were
that are being done here, or some of the concerns that that are being raised here in the DR. But ultimately it would be up to the government to determine whether to address them entirely within the national context or seek to bring them to international attention. But at the heart of what you just said is the question of funding. It's no different today than it was some 20 years ago when we did the very first Rio conference. As an exercise, the Secretariat, the UN Secretariat, came up with some numbers. No one knew how they got the numbers, so no one treated them seriously, but some numbers were thrown out there, running into hundreds of billions of dollars that would be required. Now, this is 1992. And there was one nugget of information that a lot of people miss back then. They, the Secretariat, estimated that 75% of whatever was needed, whatever hundreds of billions of dollars, would have to come from the countries themselves. So the point I'm making is that back in 1992, there was a realization that there is no pot of international assistance goal out there for countries to access if they're going to achieve sustainable development. The intent then, and it is even more starker now, was that it was something each country would have to do on its own. Raise the funds, the bulk of it, to achieve its own sustainable development. That has not changed. But because, and President Fernandez is an expert on this, because of the multiple crises of 2008 and 2009, international assistance, if it hasn't dried up, it is certainly minuscule. But the needs are even greater from countries if they're ever going to tackle the sustainable development agenda, particularly the one that's now in the works. Now, there have been some developments, and you mentioned the one that Omar is quite active on within the climate change fund that calls for, I think it's 100 million by 2020 annually, that is intended to assist. But if you look at the fine print, which I advise everyone to do when it comes to funds, it calls for, and the catchphrase that they use, which should always alarm anyone, innovative. So it is not ODA, official development assistance. That 100 billion, and I hate to disabuse anyone of any rosy notions, it is not official development assistance. It was never intended to be. It's going to be raised by so-called innovative means. It envisages, at the heart of it, some sort of global carbon market. But if you follow what's been happening, particularly in places that have already introduced carbon markets, such as in Europe, you will see the prospects are pretty dim. So it makes you wonder where this 100 billion by 2020 is going to come from. And that has been compounded by what has happened in 2008 and 2009. At the UN, we are about to undertake an exercise later this month that's going to look at financing for sustainable development. And I can guarantee you that when you see the final outcome, the word innovative will feature quite prominently. At the end of the day, countries will have to decide what is it they can do and what is it they cannot do, and determine the agenda that best fit their needs. Sorry if I sound pessimistic. Mi nombre es Julio Ortega Tous, soy economista. Yo quiero plantearle un punto
quizás de menos dimensión a nivel de Naciones Unidas, pero sí de mucha importancia para la región del Caribe y para nosotros los dominicanos, y es el rol de Naciones Unidas en Haití. Las Naciones Unidas enviaron una misión de paz a un lugar donde no había un conflicto militar. Es el único caso de la historia en donde una fuerza de pacificación de varios miles de soldados se envía a un país sin conflicto interno. La misión de las Naciones Unidas para Haití, la MINUSTAH, prácticamente se ha hecho parte del panorama en Haití. Los problemas del desarrollo y de la estabilización en Haití siguen probablemente con problemas muy serios. Hay algunas cosas que Naciones Unidas ha dejado de lado, como es el caso del brote de cólera y la responsabilidad de Naciones Unidas directa en ese caso. Y hay un sentimiento de rechazo en la población haitiana, incluyendo casi al gobierno, a la presencia de este contingente. Sabemos que el Consejo de Seguridad es el que renueva la presencia de esta fuerza, pero existe lo que en la comunidad internacional le llaman un cansancio con el tema. Inclusive los países presentes, países latinoamericanos en su gran mayoría, plantean una nueva visión de cuál podría ser el papel tanto de la MINUSTAH como de las Naciones Unidas en Haití. Para nosotros los dominicanos es de extrema importancia porque es la nación que comparte con nosotros la misma isla. En ese sentido, usted como próximo presidente de la Asamblea General, ¿tiene algún elemento en agenda con relación a Naciones Unidas y Haití? Well, the short answer to the last question is no, but there's reason for that, and I think you touched on it earlier. Peacekeeping missions, that's what they're called. They've been part of the UN for quite some time, going back to the 50s, I think. But they're entirely within the purview of the Security Council. They're the ones who legislate them. They're the ones who determine how long they should be, but we all pay for them because they come with a budget. And they're the ones who renew or terminate them. It is not within the General Assembly that those decisions are made. Peacekeeping missions are done by the Security Council. But to get to what I think was a larger question about why a peacekeeping mission is in Haiti, and I think it requires, if not an appreciation, certainly some sort of understanding about how the UN goes about its business. I mean, it doesn't have a standing army. So it calls on its member states to lend it some soldiers, so to speak. And it needs a rationale to if not assist, to enter country. And it does so under the general rubric of peacekeeping, but it doesn't necessarily mean that the country that it's about to assist is at war in the traditional sense. There could be other forms of disturbance, but I'm sure you'll know the history of Haiti as well as I do, that would require some sort of intervention, either by the country itself or the international community acting on it collectively to assist. And I think in Haiti you had a combination of both. But that notwithstanding, even though it's called a peacekeeping mission, it doesn't
have to be that they're soldiers keeping peace. They could be there for what the Americans dismissively call nation building. You know, they could be helping on doing a variety of things, rebuilding schools, for example, putting up hospitals, you know, demolishing buildings that have been damaged by the earthquake. So they could be there for a variety of reasons, but it's still called a peacekeeping mission, simply because that is the way business was done. And once you start something at the UN, and President Fernandez can tell you this, it's very, very difficult to change it. People get used to it, and so to call it something else would be difficult. But what should not be lost on the fact is that a major part of that the mission, it is a humanitarian element, and this is where other actors within the UN come in, such as the United Nations Development Program, the Children Fund, UNICEF, and some of the other actors. This is where they come in. They're also part of that overall mission. So even though it has the name peacekeeping, the bulk of its work is in the humanitarian side of the mission. So I thought I should make that clear. But let me just say, I'm not here to apologize to the UN. You know, it has its faults like any large organization. Muchas gracias. Primero, felicitar al embajador John Ash por su conferencia, por su exposición. Mi nombre es Guillermo Sarita, soy gerente de programas y simulacros educativos para la Asociación Dominicana de Naciones Unidas. Y básicamente mi pregunta viene en sentido de cómo la Asamblea General pretende incluir en su agenda a los jóvenes. Es decir, ¿cuáles son los principales desafíos que tiene ahora mismo la Asamblea General e inclusive a propósito de esta nueva sesión número 68 e incluir en sus temas a los jóvenes? Muchas gracias. Well, let me just quickly say that, you know, youth has always been an integral part of what the UN does. In fact, there's an entire agency, UNICEF, that deals with this. And some of the other agencies as well. They do have programs focused on the youth. In announcing my theme, it was fairly obvious, or I should say, in deciding on the theme, it was fairly obvious to me that one needed to focus on some of the key sectors of our society, and two that should immediately come to mind are women and youth. Someone once observed, and correctly so, that in the case of the former women, women comprise of, and I'm paraphrasing, women comprise half the world's population and gave birth to the other half. It would seem foolish to me at best if one is going to develop a development agenda without looking at women in all aspects. That cannot be an agenda that is built to last. If you have half of the world's population and you have an agenda that doesn't focus on their needs, then you're missing something. Your agenda, at best, is incomplete. Now, let's take the DR. A major segment of your population is young, 25 and below. It would seem to me, in not only your national interest, but for many, particularly here in Latin America and the Caribbean, that is also one sector of society we need to pay attention to. Youth. And one burning issue that I'm sure many of you are aware of is the phenomenon of youth unemployment. So, there are many things that we can look at. There are many sectors. Some would say, well, why not men? Why not men? They can take care of themselves, I say. But I think going forward, if the UN is to have a credible development agenda, it needs to pay attention to those two crucial sectors of society, women and youth. It is not to say that there are not aspects of the UN work related to each.
true, there is an entire division called UN Women. And as I said, there are various UN agencies dealing with the young. But if there's going to be a global exercise to develop an agenda, a development agenda, then I think we need to look at the specifics of those two sectors of our society if we are to have something credible in 2015. Greetings, Mr. Ash. I work for the United Nations Association in the Dominican Republic, and now that the topic of energy was brought up a while ago, I understand that sustainable development isn't planned for the agenda for the UN, and as you have previously mentioned, it is a very bold and it is a very ambitious project. What do you mean by ambitious? What do you mean by bold? And what is the UN planning to do then that it is not doing now? Thank you. At the heart of it, let's be honest, if the UN was not there, we would have to create it. Yeah, we do need an organization that has a global reach and provides an opportunity for small states such as my own to have an equal voice. There were organizations that were created around about the same time the UN or immediately thereafter. One can think of the World Bank and the IMF, but of those two, we cannot say of either that every member of the World Bank has an equal voice. That is simply not true. The same can be said about the IMF. So, if for no other reason than to give small states the illusion of equality, we do need the UN. Having said that, if the UN is about to undertake an exercise that will ultimately impact each and every of its member states, then we need to ensure that from the ground up, each member state and, more importantly, its population do have a say going forward in whatever is being developed. In this case, it happens to be a development agenda, which will impact us all. There are many things that could be in that agenda, and if one was to include everything, including the kitchen sink, it would be a very unwieldy agenda. So one has to have a set of priorities, and I believe energy should be one of those priorities going forward. There are many reasons why I think energy is going to be important. It is important to the way we live. It's going to be important to how we ultimately survive on this planet. One of the things that is the hallmark of poverty is the lack of access to energy. And I'm using energy in the broadest possible sense, whether it's just a light bulb or fire. So, how we define the elements that go into the agenda is going to be important. And I think that the UN is the only forum that will provide each and every one of its member states the opportunity to have a say in how this is done, and more importantly, to get back to the question that we had over here, highlight what in each any particular member state's view would be important, whether it's decent job or whatever. So, the long and short is, we do need the UN, but again, I'm not here to apologize for it. Una de las consecuencias que trajo la crisis que usted mencionó del 2008-2009, la crisis financiera, fue la evidente necesidad que existe de fortalecer la cooperación internacional en términos financieros, en términos quizás de dirigir nuestros esfuerzos a obtener un régimen regulatorio
que quizás impida que los mercados financieros puedan tener un impacto tan grande en algo tan básico como los alimentos de todas las personas. ¿Cuáles perspectivas ve usted en esta sesión de la Asamblea General para un nuevo marco de cooperación financiera fortalecido? ¿Ve usted esto como viable y posible en estos momentos? ¿Qué países ve usted en términos de tendencias geopolíticas que podrían tener una incidencia en los temas de cooperación financiera internacional? Muchas gracias. That's an interesting question because it speaks to the heart of what the UN is and isn't, more so the latter. The General Assembly, as we heard at the outset, is a deliberative body. And at the end of the day, what we do, we adopt resolutions which are intended to guide member states. Member states can, if they so choose, do something about their own resolutions, or they can simply not do anything, which is quite frequent actually. On the issue of financing in general and financial markets, the predominant economic model is capitalism. Yeah? Before there were more than one, but that's now the predominant one with the fall of the Berlin Wall. And capitalism comes in many forms, but is essentially market-driven. At the end of the day, the markets decide. So if you're talking about markets, you have to talk about regulations. It is impossible for the UN to regulate markets. I mean, we can call for new economic order, whatever, but ultimately that is within the purview of individual sovereign states. So with that in mind, we can, from our moral perch, point to some of the things that we think would make markets work, where we think the wrong emphasis is being placed, where we think corrections ought to be made. But ultimately, if one takes the case of the New York Stock Exchange, it's going to require action by state government and the federal government. And nothing the UN do or can do will change that. So, there are certain limitations. The point I'm trying to make, when it comes to financial markets, there are certain limitations that the UN certainly has. And with that in mind, one, I think, can take a more realistic approach to what can and cannot be done by the UN on this important issue. Primero, felicitar a nuestro querido amigo John Ash por haber sido electo presidente de la Asamblea General para el periodo septiembre 2013-septiembre 2014. Podemos decir que es nuestra presidencia. Creo que esa presidencia tiene dos grandes retos, entre otros. Lo primero es preparar la plataforma para la evaluación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 2015, ya que es la primera vez que vamos a evaluar el alcance de esos objetivos a nivel global. Creo que su presidencia va a ser un gran trabajo y esperamos que así sea con relación a los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Pero no menos importante, en el orden climático, es precisamente ser la presidencia que le tocará preparar a los jefes de Estado y de Gobierno con relación al nuevo acuerdo legalmente vinculante que va a sustituir o que se ve sustituir
al protocolo de Kioto al 2020. ¿Cuáles son las tareas que tiene su presidencia con relación al trabajo a nivel de jefes de Estado para, como muy bien dijo el secretario general, el señor Ban Ki-moon, 2014 será el año en donde la humanidad va a vislumbrar un nuevo acuerdo con relación al cambio climático? Thank you very much. Let me, so that there's no conflict of interest, I've known Omar for quite some time, and him and I used to do climate change negotiations together. I see he's trying to drag me back into that. He referred to 2014. What he's trying to tell you is that the Secretary General of the United Nations has called for a high-level event on climate change, which will probably take place September 2014. So it will come after I leave and at the start of the next session, the 69th session. Now, why that particular date? And Omar hinted at this. Within the climate change negotiations, they're currently engaged in an exercise that is intended to result in a treaty in 2015 that would replace, and he mentioned this, the Kyoto Protocol, which was a protocol to the convention that set emission limits on some countries, not all. Of course, those countries always felt that that was unfair because we're dealing with a global problem. And so it requires contributions from each and every one. So here we are. This exercise is ongoing. But if one steps back and look at where they are, it doesn't really give you much hope for 2015. But that's not unusual in climate negotiations. Things tend to happen at the end. There are two milestones coming up. The first one will be in November this year when all the parties, they call parties, to the convention meet in Warsaw. They're supposed to set apart and perhaps agree on some things, put some things in place that would accelerate negotiations. One can only be hopeful that that actually takes place. It doesn't look good, but one can only hope that that actually takes place. And then, of course, the Secretary General will invite heads of state and heads of government to say something about the negotiations next September. The hope then is that that would provide the necessary momentum that would lead to a treaty in 2015. Happily, I won't be President of the General Assembly. It will be somebody else's headache, as we say in New York. But in all seriousness, a number of things do need to happen. So this is why, because the Secretary General himself has already said that he was going to do something on climate change, this is why I decided not to. Because you don't want to be, well, first you don't want to be copying the Secretary General. One should have one's own ideas. But more importantly, you know, you don't want to try to force something on the system that it's, in my view, not ready for. And the reason why I say this, just last June, when the parties met in Bonn for their annual 2-week meeting, they spent 2 weeks trying to decide on an agenda item, and they couldn't. So for 2 weeks, one of the key bodies could not meet because they could not agree on the inclusion of an item in the agenda. So when one thinks of that, it doesn't really give you much hope because the issues are so enormous and they mean so much to so many countries that it makes you wonder. But as I said, this is not unusual. It was so with the Kyoto Protocol. And then at the 11th hour and 59 minutes to be exact, things will fall into place. And come 2015, we have a treaty. We hope. Thanks. Gracias, embajador. Y antes de cerrar el evento, vamos a pedirle unas palabras al presidente Fernández.
Bueno, muchas gracias, Natasha. Creo que hoy nos sentimos privilegiados de poder contar aquí en la República Dominicana con la presencia del próximo presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, John Ash. Nunca antes en la historia diplomática de la República Dominicana habíamos tenido a un presidente de la Asamblea General, pero mucho menos antes de que asumiera formalmente sus funciones primero en la República Dominicana. O sea que hemos estrenado nosotros al próximo presidente de la Asamblea General antes de que lo haga en las Naciones Unidas. Yo creo que eso es un gran privilegio. Para la Fundación Global es motivo de gran regocijo de que así sea. Es razón de que, como todos ustedes saben, la Fundación Global, además de haber estado copatrocinando desde hace más de una década la Asociación Dominicana de Naciones Unidas, que lo ha hecho de una manera realmente espectacular. Si ha habido una revolución en el sistema educativo de República Dominicana en los últimos 10 años, habría que atribuírselo a la Asociación de Naciones Unidas en la República Dominicana. Les doy tan solo una anécdota reciente. Hace un par de semanas una joven vino a visitarme diciéndome que era estudiante de Ingeniería Química en INTEC y que INTEC tiene un programa de intercambio con la Universidad de Pensilvania y que ella iba a optar en la segunda parte de sus estudios. Ella ha hecho 4 semestres de Ingeniería Química en INTEC y le faltaban 4 semestres más para terminar la carrera, pero que ella en realidad lo que le interesaba era Ingeniería en Energía Sostenible y que eso era lo que iba a hacer en la Universidad de Pensilvania. Entonces yo le pregunto, pero ¿y de dónde te salió la idea de estudiar Ingeniería en Energía Sostenible? Me dice, lo aprendí en el programa de la Asociación de Naciones Unidas de República Dominicana, en el modelo de Naciones Unidas. Digo, ¿cómo así? Dice, sí, en uno de los eventos yo representaba a Ucrania, salió el tema de energía sostenible y desde entonces me interesé en el tema y es lo que voy a estudiar. Me quedé pensando, fíjese cómo las cosas influyen. Esta joven de repente se interesó en el tema de energía sostenible porque surgió como parte de los debates del modelo de las Naciones Unidas. Y así me han contado el impacto que ha generado en ellos cuando van a las Naciones Unidas en Nueva York, cuando han estado en París recientemente, sé que estuvieron en la Sorbona y en la UNESCO. Entonces me doy cuenta que hay una nueva generación en República Dominicana muy motivada con los temas globales, que ha ido aprendiendo un nuevo lenguaje, una nueva manera de interpretar los fenómenos internacionales y conectarlos con la realidad nacional, y por tanto lo que veo es que hay una generación que está surgiendo que podríamos llamar la primera generación de mentalidad global en la República Dominicana. Y creo que eso es altamente positivo. Pero además es de mucha satisfacción para nosotros estar aquí hoy con el próximo presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas, porque la Fundación Global es una institución consultiva de varias instituciones de las Naciones Unidas. La Fundación Global tiene esa categoría de organización consultiva con ECOSOC, que es el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas. Lo tiene con la FAO, que es todo el tema de alimentos y nutrición del Sistema de Naciones Unidas, con la UNCTAD, los temas de comercio y desarrollo, y con la UNESCO. Con estas organizaciones, FUNGLODE tiene el estatus de órgano consultivo. Pero en el día de ayer me enteré que la organización hermana de FUNGLODE en los Estados Unidos, que es FUNGLODE dicho en inglés, Global Foundation for Democracy and Development, ¿verdad? GFDD, acaba de ser también aceptada como organismo consultivo de Naciones Unidas para ECOSOC. De manera pues que un buen reconocimiento para Natasha y todo el equipo que está en los Estados Unidos. Bueno, y pienso que por la intervención del presidente de la Asamblea General, el amigo John Ash, y por las intervenciones de ustedes en el día de hoy sumamente enriquecedoras, yo creo que tratando de colocar todo eso en perspectiva, uno se da cuenta que el mundo en estos momentos se encuentra en un proceso de transición. Lo que estamos viendo es un proceso de transición
de un viejo orden que está en proceso de extinción a un viejo orden que está empezando a nacer y evolucionar. Y hay 4 temas que se fueron abordados aquí hoy que nos dan la idea de ese viejo orden y el nuevo orden que está en surgir. Primero es el orden internacional, ¿verdad? Yo pienso que hubo un orden internacional post-Segunda Guerra Mundial que fue identificado como el periodo de Guerra Fría, y ese orden internacional sucumbió con la caída del muro de Berlín y con el colapso de la Unión Soviética. Algunos quizás pueden verlo con anterioridad al periodo de post-Segunda Guerra Mundial, podríamos verlo otra vez con el triunfo de la Revolución Bolchevique en el año 17, porque en realidad ambas cosas mueren entre el 89 y el 91. En el 89 es el muro de Berlín que cae y con eso el fin de la Guerra Fría, la rivalidad entre las superpotencias. Pero 2 años después, cuando la Unión Soviética colapsa en el 1991 y caen también como fichas de dominó las llamadas democracias populares del Este, entonces podemos hablar también de que la polaridad ideológica de 17 hasta esa fecha también desapareció. Y por tanto, lo que nos preguntamos es el rol de Naciones Unidas en el nuevo mundo surgido post-colapso soviético y muro de Berlín. Y la verdad es que esa pregunta estará siempre flotando, la idea de cómo reformar las instituciones de Naciones Unidas para que estén en sintonía con el nuevo orden que ha ido surgiendo. Y la verdad es que al día de hoy no lo está. Es una de las grandes preocupaciones que tenemos, de que el mundo post-Guerra Fría no tiene las instituciones que se corresponden, sino que es un mundo que sigue operando con las viejas instituciones. De ahí el tema que ha surgido sobre el papel del Consejo de Seguridad Nacional. Ese Consejo de Seguridad no se corresponde con el mundo actual, pero ya escucharon ustedes unas brillantes explicaciones de parte del presidente John Ash de lo difícil que resulta adecuarlo a las nuevas circunstancias, porque es un conflicto de intereses geopolíticos, de intereses económicos, de intereses militares, de una diversidad de intereses que convergen y dificultan el que esto pueda ser posible. No es que no haya habido propuestas, las hay, y las ha habido. La más trascendente en los últimos años fue la presentada por el secretario general Kofi Annan, la propuesta de reforma de Kofi Annan a las Naciones Unidas. Sin embargo, no pudo cuajar, porque se dificulta. Vemos cómo el hecho de que Naciones Unidas no tiene las instituciones adecuadas para enfrentar los problemas actuales ha dado origen a la creación de órganos alternos a Naciones Unidas, que de alguna manera se presentan como desafíos a la, a la autoridad que Naciones Unidas ha tenido desde su fundación. Cuando se crea, por ejemplo, el G20, o antes se había creado el G7 y el G8, y ahora andamos ya por el G20, bueno, antes habíamos creado el G77, ¿verdad?, en el 1964. Es decir, se han creado unos Gs que de alguna manera escapan directamente del control de Naciones Unidas. El G77 no tanto, porque se integró como un grupo de Naciones Unidas y coincidió con la creación de UNCTAD, también en el año 64, y ha habido una relación muy estrecha entre el G77, UNCTAD y en algún momento también con lo que fue el movimiento de países no alineados, que nació en los años 50. Bueno, pero cuando viene una crisis financiera global, y esa crisis, aunque se debate en el seno de Naciones Unidas, se saca de Naciones Unidas, y fue entonces debatida, o ha estado siendo debatida, en el marco del G20. O cuando ha habido problemas de otra naturaleza entre las grandes potencias, sobre todo el problema nuclear, se lleva al G7, o al G7 más 1, que ese 1 era Rusia, entonces se convirtió en el G8. Entonces algunos se preguntan, si Naciones Unidas está ahí y es la única organización que tiene capacidad de convocatoria mundial, ninguna como Naciones Unidas. Porque a veces se le puede criticar, bueno, que Naciones Unidas es ineficiente, es inoperante, pero sin Naciones Unidas el mundo sería diferente a lo que soy. Sería peor de lo que soy, sería un mundo anárquico, un mundo sin ningún tipo de control. Bueno, Naciones Unidas cumple un rol y tiene la autoridad moral y tiene el poder de convocatoria de los 193 estados, naciones que existen en el mundo.
Solo Naciones Unidas puede hacer eso. Pero bueno, dentro del modelo del sistema de Naciones Unidas vemos otras organizaciones que también se nos han ido quedando atrás. El papel, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional. Obviamente que, empezando por quien lo dirige, ¿por qué tiene siempre que ser un europeo el que dirija el sistema del Fondo Monetario Internacional? ¿Por qué? Cuando sus decisiones afectan más bien a América Latina, África, que a la propia Europa, aunque en los últimos tiempos está afectando mucho a Europa también, pero tradicionalmente es más América Latina y África. Sin embargo, ningún africano puede ser presidente del director general del Fondo Monetario Internacional, ningún latinoamericano puede ser director general del Fondo Monetario Internacional, y eso ya no se corresponde con el siglo XXI. El Banco Mundial por igual. Para ser presidente del Banco Mundial hay que ser norteamericano. Si usted no es americano, no puede ser presidente del Banco Mundial. En este mundo eso ya no es posible, eso requiere algún tipo de transformación. Bueno, entonces, diría, está el tema relativo al sistema de Naciones Unidas como tal, que va a requerir en algún momento, en este siglo XXI, una readecuación a los desafíos y a la realidad del mundo contemporáneo. Hoy día no es así. Hoy día hay un rezago institucional con respecto a la evolución que el mundo ha experimentado, sobre todo a partir de esos acontecimientos capitales que fueron la caída del muro de Berlín y el colapso del sistema soviético. Pero hay otros factores, otras crisis esenciales. Otra crisis tiene que ver, por ejemplo, con el tema energético. Solamente Naciones Unidas está en capacidad de poder elaborar un mecanismo vinculante para todas las naciones del mundo que proteja al planeta Tierra de la autodestrucción generada por la acción del hombre, por la acción de los seres humanos. Porque hay una crisis del calentamiento global generado por el sobreuso de combustibles fósiles desde los inicios de la revolución industrial en el siglo XVIII. Cuando se miran las gráficas, obviamente que se ha generado ese fenómeno de calentamiento, de incremento de la temperatura del planeta por el uso agresivo que ha habido de combustibles fósiles. Ahora, la civilización moderna todavía depende del uso de esos combustibles. Sin embargo, el planeta ya no soporta, y sobre todo cuando hay países de gran población como la China, como la India, que han emergido y se están desarrollando y se están modernizando, pero no es posible hacerlo sobre la base del mismo modelo energético que lo hizo Europa y lo hicieron los Estados Unidos, porque el planeta no lo soporta. Eso es una realidad. Entonces, ¿cómo hacemos la transición de un sistema energético basado en combustibles fósiles a un sistema energético post-combustibles fósiles? Hasta ahora se ha hablado del tema de energía solar, se ha hablado de energía eólica, de las renovables, pero también mirando hacia adelante está el tema del uso del agua, ¿verdad? Lo que sería la economía del hidrógeno o energía del hidrógeno, la extracción del oxígeno del agua para que sea también un tipo de combustible. Esas son las tendencias tecnológicas que se van dando de cómo superar el actual problema de la crisis energética. Pero ese es otro problema que tenemos por delante. En adición a la crisis económica, ¿no?, a la crisis energética, al rezago institucional que tenemos, están los desafíos globales por delante. El tema del terrorismo global que está ahí. Está el tema del diálogo entre civilizaciones, no ya crisis de civilizaciones, sino el diálogo entre civilizaciones, que requiere de un escenario como el de Naciones Unidas para ser abordado. Los temas globales de salud. La profesora América Bastidas hacía referencia al problema del SIDA y de la carencia de fondos para tratar el SIDA, pero habrá otras epidemias, otras pandemias de carácter global que de alguna manera requieren de una institución, en este caso Organización Mundial de la Salud, que es parte del sistema de Naciones Unidas para poderlo abordar. Entonces, cualquier problema que uno mire, temas energéticos, temas económicos, temas de guerra y paz, temas civilizacionales, culturales, tecnológicos, todo es Naciones Unidas en el día de hoy, y no hay otra institución que se le pueda ni siquiera aproximar en términos de prestigio, de atraer las mentes más lúcidas del mundo a tratar estos temas que el sistema de Naciones Unidas. Por consiguiente, insisto que para nosotros desde la Fundación es, digamos, clave, es capital, seguir trabajando con distintas organizaciones de Naciones Unidas,
traerlo a República Dominicana, generar conciencia y sensibilidad sobre los temas abordados por esta gran organización mundial y hacer la adaptación del lugar al caso específico nacional de República Dominicana. Nos aporta una visión del mundo, una interpretación de los acontecimientos, una determinada visión del mundo que hoy día es imprescindible, porque nadie puede hoy día resolver problemas nacionales si eso está desvinculado de los problemas globales. Hoy día la política se ha visto disminuida, los políticos hoy día tienen menos poder, menos capacidad para resolver, porque son fuerzas que vienen desde fuera que se imponen en el ámbito de lo nacional. Y si no se tiene claramente eso, si no hay una comprensión de eso, pues nunca veremos por qué hay temas en el ámbito nacional, local, que se resuelven y otros no. Porque es que estamos sometidos a esa dinámica y a esa lógica de los acontecimientos de carácter global. Entonces, un mundo va muriendo, un mundo nuevo va surgiendo, estamos en esta etapa de transición, en este momento gris, ¿no?, en que a veces se genera incluso incertidumbre, desasosiego, incomprensión, no sé dónde estoy, sabemos dónde estamos. Es que lo viejo está desapareciendo y lo nuevo no termina por aparecer plenamente. Pero en las próximas décadas lo que veremos es justamente un nuevo mundo que se construye sobre las ruinas del que tenemos actualmente, pero con mayor potencialidad para crear oportunidades, para generar riqueza y para enfrentar el problema de la pobreza que tenemos hoy día. Creo que estamos atravesando eso que un gran economista austríaco llamado Joseph Schumpeter en algún momento llamó destrucción creativa. Estamos destruyendo lo que hay para crear un mundo nuevo. Y ese mundo nuevo, ¿verdad?, que sobre todo será impulsado por la tecnología en cada ámbito. En cada ámbito es la tecnología sin que caigamos en el determinismo tecnológico, es decir, que la tecnología lo determina todo, pero sí se va dando una revolución en cada aspecto de la vida humana donde la tecnología está jugando un papel fundamental. Y eso va a incrementar los volúmenes de riqueza, de productividad, de competitividad, de innovación, y con políticas sociales aplicadas tenderá a reducir pobreza, como de hecho viene ocurriendo. Como resultado de la aplicación de los objetivos del milenio, la pobreza ha disminuido mundialmente. Y lo que estamos viendo es una emergencia de la clase media, que ahora está protestando en Turquía, protestando en Brasil, protestando en Bulgaria, en todas partes, porque tiene la revolución de las expectativas crecientes y el temor a volver a un estado de empobrecimiento. Esos son los temas actuales que tenemos en la agenda mundial. Por tanto, muy agradecidos estamos de la presencia de ustedes aquí en este conversatorio y haber tenido este inmenso privilegio de que antes de pronunciar su primer discurso en la próxima Asamblea General de Naciones Unidas, primero lo hiciera en la República Dominicana. Muchas gracias, presidente John Ash, y muchos éxitos en sus próximas tareas como presidente de la 68ª Asamblea General de las Naciones Unidas. Muchas gracias.